अरे निज नारायण अरे मयाले नाथी कबस अरे करंती धारण एते चिंता करू दिने नर हरि एते चिंता करू दिने नर हरि अरे होइले मयरे कइवरत अरे होइले मयरे कइवरत अरे बुढ़ावे साध हे पतित पावन हरि हे कैवरतर डाक मुटिके कर्ण पाप कर हे कैवरतर डाक मुटिके कर्ण पाप कर दरिया कुल रे आसी बांधिली बसा
ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ହରିନାମ ସତ୍ୟ। ଏ ବୁଢ଼ାର ଡାକ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର ପ୍ରଭାତ କର ପ୍ରଭାତ କର। ଏ ବୁଢ଼ାର ଡାକ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ଏ ମତେ ଯମୁନା ନଈରେ ଏ ମତେ ଯମୁନା ନଈରେ মতে যমুনা নইরে করিতে পারি বিশ্বনাথি হরি বিশ্বনাথি বিশ্বনাথি হরি বিশ্বনাথি দেখি নদী বনি বসা তলাউড়ি টঙ্কা দেইছিল গাই টঙ্কা দেইছিল গাই দেখি নদী বনি বসা তলাউড়ি টঙ্কা দেইছিল গাই টঙ্কা দেইছিল গাই বাবুরে রগড়ি রে ঠুকিব কলা বাহার হইলা বুড়া কি বড় বাহার হইলা বুড়া কি বড় মুন্ডারে গামছা ধুলা মুন্ডারে সংসার বাহার হইলা ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେତେବେଳେ ହତ ପାର କରିବେନି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଏ ମା ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ରେ ବାବୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଆକାଶ ଆରେ ତୁ ତ ବାପା ମା ସେବା କରୁରେ ବାପା ତମେ ବାପା ସେବା ନାହିଁ ହଉ ଆରେ ବାବୁ ବାପା ମା ସେବା କରୁରେ ବାପା ଏ ଲୁଗାପଟା ମୋର ଛିଡ଼ା ଅତି ବଡ଼ ପଞ୍ଚ ବୁଢ଼ା ଅତି ବଡ଼ ପଞ୍ଚ ବୁଢ଼ା
ରସାସାର ବସିଛନ୍ତି ରସାସାର ବସିଛନ୍ତି ଟିପଣାମ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ଯିବା ହେଲା ପଥ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲାଲୋ ସେ ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ଆକାଶରେ ଧନ ନବୀନାରେ ସେ ମାର ପାଦ ତଳରେ ସେ ମାର ପାଦ ତଳରେ ଆରେ ମଥାଟାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେ ଜୟ ଜୟ ଲବାସେ ଜୟ ଜୟ জয় জয় লবাসে মা জয় জয় লবাসে মা জয় জয় লবাসে মা জয় জয় লবাসে মা
যমুনা নদী কে বয়ে করিতে মইতা যমুনা নদী কে আরে ওয়েট করি ନାଭିକ ପୁଅ ଡଙ୍ଗା ବାସେଳି ବନ୍ଦନା କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ସେଇ ବାସେଳି ବନ୍ଦନା କରିବ ନା ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ନା ମାଛ ମାରିବ ନା ପାସେଞ୍ଜର କଢେଇବ? ନାଇଁ ବାବୁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି। ଆମେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମାଛ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ଆରପଟେ 8 ଜଣ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାଧା ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦେଖିଦିଅ ସେ ତମର ରାଧା କି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ସଖୀ କି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯାଇ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାଲ। ଏ ବାବୁ ଜଜ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଜଜ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏ ବେପାର ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେକଡ଼କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଭଡ଼ା ଟିକେ ଯାଉ ଦେଖି ପଚାର ପଚାର ଟିକେ କରୁ ହଉ ବାପା ଟିକେ ବଜେଇଲ ଦେଖି ବଜେଇଲ ରେ ବାପା। কিরম ঘাটরে কিলে কিলো বুড়া ঘাটরে কিয়ে আরে বাবু ও কেতে বাগরে কেতে রঙরে কেতে রসরে মতে ডাক মারুথলে কর্ণপাত ହେଇଛି ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କେଉଁ ସେବାରେ ଲାଗିପାରେ ବାବରେ ହଉ ଟିକେ ଦେଖି ପଚାରିବା। ତୁ ଟିକେ ରଗଡେକି ଟିକେ ବଜେଇବୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ଶୀତ ଛାଡ଼ିବ ହଉ ହେଇଟେ ହବ ହଉ ଦେଖି ଶୀତ ଛାଡ଼ିବ।
ଅଛନ୍ତି ଗିରିଶ ପୂଜି ମନରେ ବିକଶିତ ହୃଦୟରେ ବିକଶିତ চলো মনে ভাবিছিল নির্মল নির্মল এ বিভু কৃপা শম্ভু ভাবি কাত খিলা দিয়ে গবি কাত আজ্ঞা বিভু কৃপা শম্ভু ভাবি কাত খিলা দিয়ে গবি কাত খিলা মাধব পদিয়া ভাবি কাত খিলা দিয়ে গবি কাত খিলা এ চিকু দেখো নানা রূপী চিকু কুমার চিকু বাবু এ চিকু দেখো নানা রূপী চিকু দেখো নানা রূপী মনে ভাবিছিল নির্মল নির্মল আগে পিলাহানর তম পারি করিবা উত্তম পারি করিবা নরু ভাই তଳଗଡ଼ ନରୋତ୍ତମ ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ହିରୋ କହିଲେ ନରୋତ୍ତମ ଭାଇ চলো ଏ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ତର୍ଜନ କଲେ ହବନି ଆପଣ ତ ସମୟର ଶେଷ କରିନ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିମ ବହି চলো কইলি ভাই ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବନି ନାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଗାଁ ହିଁ ପୁଷ୍ପା ଏ ପିଲା ନରୋତ୍ତମ ପାରି କରିବା ଉତ୍ତମ ପାରି କରିବା কিরে দেখো দেখো নদিয়া জন কিরে দেখো দেখো নদিয়া জন বহি চালিছিল নির্মল নির্মল লাস্ট মত গণি পকেবা এ উদয় হইলে অরুণ পথি গজে জন জন অরুণ অরুণ মোর তো রাজপুত পিলাড়ি আছে উদয় হইলে অরুণ পথি গজে জন জন কিলো পথি গজে জন আজ্ঞা দুর্লভ নায়ক পাদে আজ্ঞা দুর্লভ নায়ক পাদে এ মথা নই ছিল নির্মল নির্মল
ତତେ କଣ ଶୁଭୁନି ଆମେ ଗୋପପୁର ଗୋପ ଗଳି ଡାକୁଛୁ ମଥୁରାକୁ ଦହ ବିକି ନେବୁ
ବସିନା ଅଭିନୟ କରିବେ କେବଳ ରାଧା ଆଉ ନାବିକ ପୁଅ ହେଲା ସଖୀ ମାନେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ବସିକି ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ବସିକି ଆମେ ଦେଖିବେ ହେଲା ବସ କେହି ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହବ ରାଧା ନାବିକ ମଝିରେ କେହି ବି କାହା ପାଟି ଖୋଲିବ ହଉ ଏ ପୁଅ ବାତି କର ଟିକେ ଚୁପ ରହିଯାଅ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ଦେବେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅସୁବିଧା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଧା ସେ କଥାକୁ କାଟିବେ ହେଲା ଚାଲ ବାବୁରେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୁଣୀ ବା ଗୌରଣୀ ବାବୁରେ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ପଦେ ସାର ମନା କଲେ ବୁଝିନି ନାହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିକି ଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେବା ବୃତ୍ତି ଜନିକ ଅସୁବିଧା ସାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ବୃତ୍ତି ଜନିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଯିବା ବାବା ଟିକେ ଲଗେଇଲ आलबम नहीं पद समान है 2.5 आलबम है चल प्रिय सही रे गीतर गाइबता बासना थी बनाओ ये पिकु सागर पितरी पिकु सागर लेखा प्रिय सही रे বসুন্ধরা কাব্য কবি হেলে রাধানাথ রাও বাবুরে বহিলা বসুন্ধরা কাব্য লেখক হেলে রাধানাথ রাও আজ্ঞা যে জেড়ে তেজ সীতা তেজ মতে অছি রে এই তো সাউন্ডটা কাড়ু হলি হো যে জেড়ে তেজ সীতা এই তো যে জেড়ে তেজ যে জেড়ে তেজ সীতা তেজ মতে অছি রে জনা বিদুষর পাশে পড়িলে বুদ্ধি হইব না আজ্ঞা টিকে লক্ষ্য দিয়ন্তু যে জেড়ে তেজস্বী তাতে জমতে অছি রে জনা বিদুষর পাশে পড়িলে বুদ্ধি হইব না আজ্ঞা তাঙ্ক ডাক করণস্বর শুনি মোর পঞ্চ বাণ আজ্ঞা জাগ্রত হেলানি তেଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାର କରିବିନି କିଲ ସେ କୂଳରେ ଥାଇ ଡାକନ୍ତି ତରାଇ ଶୁଭଇ କଳ ସ୍ୱରରେ ଶୁଭଇ କଳ ସ୍ୱର ଏ ଯୁବା ଯୌବନ ପରିଏ ବଚନ ଆଜ୍ଞା ଯୁବା ଯୌବନ ପରିଏ ବଚନ
କଥାଟା ରହିଲା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତୁମର ରୂପ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଚାଲିଚଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖି ତାଙ୍କର କାମବାଣ ପଞ୍ଚବାଣ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଫୁଲ ସର ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେଇଛି ଆଜି ତମକୁ ପାର କରିବ କଣ କହିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ମୋର ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖି ରୂପ ଯୌବନତା ଦେଖିବା ଦୂର କଥା କାହିଁକି ନା ସେ ଅଛନ୍ତି ଯମୁନା ସେପଟେ ମୁଁ ଅଛି ଯମୁନା ଏପଟେ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଏତେ କୋମଳ ବଚନ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚବାଣ ବିଧୁଛି ବିବାହ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖ ଦେଖ ଏ ବାସା ହୋ বিপদরে পরি ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ବାବୁରେ ମୋ କଥା ଥିଲା କଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ମନରେ ପଞ୍ଚବାଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁଟି ଗୁଟି କଥାକୁ କାଟିକି ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ କଣ ନା ବାବାରେ ଧନ୍ୟ ଅପରେଟର ଦଳ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଣ ନା ଏ ସମର ଭାଇ ଏଇଟା ନେଇଛ ଟିକେ ଚୁସ୍ତ ଭାଇ ଦେବ ଟିକେ प्रथम कथा कहले आमे विपदरे पड़ीछु हमको सहाय्य कर तते सहाय्य कले मोर कोन मिलिबो तू किए की तते सहाय्य हम बार कोन गला तो तुम क्या सहाय्य करबी तू मोर किए की ये प्रथम कथा गला द्वितीय कथा कहले काम क्रोध मोह माया एरा कोन की मु दरा जानिनी मु सला के उठल को माछ माबी किबा लोक माछ काटिबा लोक ए काम क्रोध एरा सब कोन की मुरा जानिनी मते प्रमाण दियो नारी मानकर कण्ठस्वर सुनि पंच काम बाण जागृत होउची ए काम बाण गुडा को केंदी दमन हबो पाठडा को देखो 60 वाडा जाउनी बाबरे तांको कथा अनुसार दिबा प्रसंग तुम आउटिए बढ़िबा अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया माटीर गौरव ओडिया माटीर गर्व बा ओडिया माटीर पुओ विषय जहार लोचन हे हरई बुद्धि ज्ञान सड़के गिरी विषय जहार लोचन हरई आत्मबुद्धि ज्ञान
ଏ ପଞ୍ଚ କାମ ବାଣକୁ ଯଦି ଦମନ କରିବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପାର କରିଦେବି। ଇଆଡେ ନାଥେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନବକେଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଧା ସମ୍ମତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନବକେଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଧା ସମ୍ମତ କରିନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଧରିବାଟା ଠିକ ଅଛି, ତଥାପି କହିଲେ ବିଷୟ ଯାହାର ଲୋଚନ, ବିଷୟ କହିଲେ ଲୋଚନ କହିଲେ ଆଖି, ତାର ପଞ୍ଚବାଣ ଯାକ ବିଷୟ ଲୋଚନ ହେଇଛି। ରାଧା କଣ କହିଲେ ତା ପଞ୍ଚବାଣ ଶାନ୍ତି ହବ, ସେଟା ସେ ପ୍ରକାର କଟିବାର ଲାଇନ ଅଛି। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଧର, ଆଉ ସେଇଟା बाबा हमर कण कहले जे तुमे किए की मु तुमको कहीं के विपद उद्धार करबी। तुम हमर कार्य अछि, तबे कहीं के हमको पारण करिवो, तबे कहीं के घाटर घाटिया हमें तुमर यात्री, तुमर कर्म होछि तमे हमको पार करिबा, हमर कर्तव्य होछि मथुरा हाट को दही पकिबा। जेठाई पराउ पकारे तगम भजय सफारे जे प्यारी थाई मोहिते तगम भजय जगते ये प्राणी डर हितरे सदाबले पर को साहाय्य करे किंतु से धन्य बोलाए। तमे कहछ मते पारी करबो नाही, काहे के पारी करबो नाही? जमुना घाट को आसी अछो तुम्हे पार करिबा तबे पार करिबा तबे आमे तो दातीरी तुम्हे तो नाउरी, तो दातीरी तुम्हे तो नाउरी आवसी भवाई आरो नाउरी। ରାଧା ଆଜ୍ଞା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ପାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଶୁଣି ସେ ଦୁର୍ବଳ ପୁରା ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାଟା ସେୟା କହିଲେ, ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ପାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ ତେବେ ସେ ତମକୁ ପାର କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବଳ ନାହିଁ ନା, ସେ ତମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ତାଙ୍କୁ ତମେ ସବଳ କରାଅ, ତେବେ ତମେ ସେ ତମକୁ ପାର କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି आज्ञा मोर कहिबार कथा आमे जमुना कोलरे ठाके डाकुची से सेपट शुणी छथि, किंतु कर्म मध्यरे तू पाप कथा न शुणी पाप चिंता न करी जदि कर्ण रे थरे जदि राम पद जदि उच्चारण हुए किबा ए कर्ण परतार जदि थरे राम पद श्रवण करे ए धन्य जीवन मोक्ष होई जाय। तेणु ए पाप दृष्टि छाड़ी सुनब नाउरी धर्म नाबरे बसी छग धर्म नाबरे बसी छ विपदरे परि डाकु अछुतते विपदरे परि डाकु अछुतते ना बसी प्राण बाजी
ପଏଣ୍ଟ ସେ କହିଲେ ରାମ ନାମ ଧରିଲେ ତୁମର ଯାହା ପାପ ଚିନ୍ତା ଅଛି ବା ଯାହା ବି ଅଛି ତମେ ସେ କଟିଯିବ। ତମେ ସେଇ ରାମ ନାମକୁ କାଟି ପାରିବ କି କରିପାରିବ ବାସ୍। ସେତିକି ପୂର୍ବ କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଚାଲ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଟୋଟାଲ କହିବିନି। ରାମ ନାମକୁ ଇଏ କରିବି, ରାମ ନାମକୁ ଇଏ କଲେ ପଞ୍ଚବାଣ ଦମନ ହବ। ସାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯିବା। ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିଲା କିଏ ନା ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ରାମ ନାମ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଶଳା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଲା, ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଠକିଲୁ। नारी माया कोई नहीं पाया, जो पाया थोड़ा थोड़ा पाया, थोड़ा पाया, थोड़ा पाया। शला मुंह पाई जे मुंह भी शला केला नहीं जे ओ छाड़े किरे बाबू ब्रह्मा परिलीन हारिले विवेक ए ज्ञान हारिले ऋष्य समरसी। आज्ञा टिके लक्ष्य दियंतु। ब्रह्मा निज विवेक हारिले, ऋष्य सिंह जुति निजर विवेक हारिले। से जने साधु पुरुष मु तो राम नाम केबे जपिनी हौ जपुजी किते नारी बाणरे नारीर कर्मर नारीर डाकरे मो मन आज्ञा दमन हे गलानी। मो पंचबाण जाति इए हे गलानी। सेमान तो ऋषि मुनि माने फेल मारी छथि। मु साधारण केउट मु देखि राम नाम जप करूजी। जदि राम नाम तो मु जानिनी केबे जपिनी जप करूजी इए जेबे दमन हबो तो मु पर करबी। ए मृग नयनार बाण रे मृग नयनार बाण रे केहू न मरी अछि। যৌবন জড়টি জীবনে তাহাকু যে ছাড়ি राम नाम द्वारा कृष्ण नाम द्वारा आत्मार हुए सदगति। ए नर विहुने हुए हंस हानि एहि परागति मुक्ति पंचबाण सही। विषयाघारी चितहि पंचबाण। से देखंतु तीनटा पॉइंट से हेलो तीनटा पॉइंट धरे प्रथमे कहले रामक नाम धरि ब्रह्मा भी भूल कर दै छ हैला प्रथम पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहले गोटे जे रामक नाम धरि मध्य मुक्ति मिल जाउछि बुझि पारले। तीन पॉइंट कहले नारी की मोर विश्वास नाही। सुनंतु टिके तेणु आपण एटा लास्ट स्टेप आपण एई जो तीनटा पॉइंट को काटी पारिबे जदि करंतु संक्षेप रे करंतु न नाही बंद होला चल। बाबू गिरीशा से बाबू कौन कहिले जे हरि राम की हरि सिए ताकू से विश्वास करंती नहीं। ताकू जे भरोसा करला ताकू जे भजिला ताकर विपद हो पड़िला ताको कहबा कथा नहीं 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 सुनंतु से कहले राम नाम धरिले मुक्ति मिल जाउ। मुक्ति मिल जाउछि। विपद मुक्ति मिलबा डिफरेंस बुझि पारे नहीं। विपद रे पड़िबा मुक्ति मिलबा एटा डिफरेंस। तेनो राम नाम धरि मुक्ति मिल जाउछि। राम को नाम धरि ब्रह्मा मध्य ताकर भूली गले ताकर निज जिय सहित संपर्क करथिले बुझि पारे नहीं। तेबे आपण जदि राम को नाम धरि आ कोन किछ काटिबार अछि काटतु से आड जातु। ये होछथि निजे से कैबर्त दाती ये कहउछन मो जाति रे कैबर्त राति पाहिले मु नाब पाहिबा मे अच्छा मारिबा मोर होतो कर्म ये को ठाकुर ठाकुर के जाने ना को राम नाम को चिन्हे ना सेई कथा तो आपण राम नामडा को पवित्र करू नाथि पवित्र कर जाय पवित्र करंतु। तो हरि नाम रे पाप क्षय जेते
ବର ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ଆବ ଆଜିର ଭୂମିର ଭାବ ଆଜିର ଭୂମିର ପୟରେ ସ୍ଥଳୀ କରୁଣି ଅସନେ ବୁଝି গঙ্গারে পাগলে ভক্ত বুঝি শ্রী দেবী শ্রী দেবী নবাই করুণামৃত সরে ये मूर्ख नुहंती बिगाने कोई बात कोई ना बिगाने कोई बात कोई ना किसे से गोपी हेलो जहाँ फास्ट कहले जो 2-3 पॉइंट देले उत्तम थिला किंतु एबे जो पॉइंट देले ना तांको तमे धरि दो जो पूरा किला बुझिबार नै सो ठीक अछि अति समय होला हमर समय हे गेलानी आपण माने रेस्ट नियंतु आसंतु हमर बळा प्रसाद चक्ष अच्छा बढ़िया बस